السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ربي جميع السيدات والسادات، تحية ربي جميع متتبعي قناة رياض لجميع المستويات مطرح جديدا. في هذا الفيديو سنتعرف على تقرير تقويم تشخيصي باللغة الفرنسية هذا خاص بالمستوى الأول، ويمكن تعميمه على جميع المستويات. إذا نفس العبارات نفس الصيغة، فقط يعني الانتباه مع بعض التغييرات اللي ممكن تكون اللي خاصة بالمستويات الأخرى. إذا هذا c'est un rapport d'évaluation diagnostique. Donc كنبداو dans le cadre de l'activation du contenu de l'arrêté ministériel pour l'organisation de l'année scolaire 2023-2024 et dans le but de mettre en place un état des lieux qui reflète la situation réelle de ma classe de première année de primaire. إذا هنا راه انت غادي تكتب دو دوزيام اني دو بريمير ولا تخوازيام اني دو بريمير ولا المستوى اللي عندك. الا عندك جوج ديال لي كلاس غادي تقول دو مي كلاس دو وكتكتب الرقم ديال القسم اللي عندك. دونك الصيغه دائما لونتيت راه كنديرو لو نيفو ايتابليسمون بروفيسور اني سكولير وكنكتبو العنوان. يعني دائما هاد الورقه خصنا نديروها في كلاسور ديالنا. Donc cette année scolaire, je suis chargé de, il y a deux classes مثلا, de deux classes à deux niveaux, il y a deux قسم مشترك. Par exemple, en l'occurrence il y a عندك مثلا المستوى الرابع هو الثالث والرابع والخامس والسادس, l'occurrence du 5e et 6e année. Donc la passation d'une évaluation diagnostique faites le يمكن نزيدو التاريخ ديالها par exemple le 18 jusqu'à 25 9 2023. Donc le but de mettre en place un état des lieux qui reflète la situation réelle de ma classe de première année de primaire. J'ai entamé une semaine de l'évaluation diagnostique au profit de mes apprenants sans distinction aucune en vue de mesurer leurs points forts, leurs défaillances et les points à améliorer pour entreprendre une année scolaire sur un socle à la réussite. كنظن أن الكتابة واضحة جدا. J'ai entamé une semaine de l'évaluation diagnostique au profit de mes apprenants, sans distinction aucune en vue de mesurer leurs points forts, يعني القياس يعني درجة تمكن المتعلمين يعني والمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف عند المتعلم. Donc le test d'évaluation complet se compose de 17 questions pour c'est-à-dire pour l'enseignant de français. Le fait passer tout au long de la semaine d'évaluation diagnostique. يعني واحد لا سيمين خاصة بالإيفالياسيون بالنسبة للناس اللي عندهم تخصص اللغة الفرنسية. هذا من التوجيهات اللي جات بها داك الإطار المرجعي ديال اللغة الفرنسية. هذا سي اون كا دو سبيسياليزاسيون, c'est-à-dire إلا كان أستاذ خاص باللغة الفرنسية, un enseignant qui enseigne le français. غادي نمشيو نكملو. نمشي بشويه باش تبان لكم الصورة مزيان. Donc le test d'évaluation complet se compose de 17 items. كتبان باش نمشيو للجدول نديرو واحد الطابلو اللي qui va nous montre le taux des résultats, bien les données générales sur les apprenants. إذا ناخدو الجدول نشوفو الجدول مهم جدا. هنا كترسم واحد الجدول سواء عندك واحد القسم ولا جوج ديال الاقسام,
يعني ولا مثلا الافواج اللي عندك دو جروب. دونك غادي نكتبو بحال هكا les résultats des apprenants en langue française. Voilà un tableau qui montre le taux des résultats ou bien les données générales des apprenants. Voilà. كنديرو هنا langue française لان عندنا غير الفرنسيه اداه تخصص. الا عندك جوج ديال الجروب غادي تكتب هنا جروب ا وهنا جروب بي. الا عندك واحد القسم كدير غير مثلا جروب ا صافي كنخليو بحال هكا. هنا لي زيليف كي اون اوبتينو لا موين يعني كي سون ميتريزي اللي هما متحكمين. هنا عندي 4 اللي هما متحكمين. كنقول مثلا اوبجيكتيف اتان. النسبه راه عرفنا كيفاش نحسبوها، يعني هاد 4 مقسوم على العدد ديال التلاميذ. عندي 24 تلميذ مضروبه في 100 كتعطيني 16.66. Les élèves qui n'ont pas obtenu la moyenne, voilà, n'ont pas obtenu la moyenne, يعني non maîtrisé. هنا عندي 20 يعني besoin du soutien. هاد 20 كلها 83% محتاجة إلى الدعم. besoin de soutien. voilà le pourcentage. إذا هادي الطريقة باش كنحطو هاد الجدول. كنرسمو جدول كبير كندير فيه هاد. حتى إلا عندك مواد أخرى ممكن تضيفهم هنا في هاد الصف هذا وكتحسب يعني هنا العدد وهنا البورسونتاج. العدد بورسونتاج. مزيان كنزيدو هنا ماتيماتيك، كنزيدو النشاط العلمي لي في سيونتيفيك، كنزيدو المواد اخرى. دونك غادي نمشيو نشوفو. اذا هذا هو الجدول نكملو باش نمشيو للاستراتيجي دو ريميدياسيون. دونك au cours de cette évaluation j'ai identifié les remarques suivantes. عندي هاد الملاحظات هي اللي سجلتها من خلال الجدول، من خلال التفييق في الشبكات. يعني d'après la grille de dépouillement je remarque la plupart des élèves paraissent souffrant au niveau de l'expression orale. بزاف ديال التلاميذ عندهم مشكل في l'expression orale. La plupart des élèves ont de grandes difficultés à lire des phonèmes et des syllabes. بزاف ديال التلاميذ عندهم مشكل في قراءة لي فونيم، الأصوات والمقاطع. difficulté à écriture et copier des graphèmes, des syllabes et des mots. كاين مشكل في الكتابة سواء النقل أو يعني كتابة نماذج ديال الحروف ولا المقاطع ولا الكلمات. إذا نمشيو استراتيجي دو remédiation. استراتيجي دو remédiation شنو عندنا في خطة المعالجة اللي يمكن نديروها بالنسبة للغة الفرنسية. غادي نديرو l'utilisation des imagiers. imagier هو نعتمدو الصور، نعتمدو على لي بوستير، ولا نديرو واحد الدفتر ولا ملف خاص بالصور مع الكلمات، يعني كل صورة مرفقة بكلمة في الأسفل ديالها. alors pour l'objectif d'enrichir le vocabulaire des apprenants parce que ils ont un vocabulaire limité. عندهم واحد الرصيد معجمي محدود. بالتالي هنا ملي كنكثروا الصور ومع مرفق بالكلمات يعني كيكون عنده واحد المعجم كبير، كيولي عنده واحد الرصيد كبير. alors lire des phonèmes et des syllabes simples aux élèves. إذا غادي نعتمدو على مقاطع بسيطة لي فونيم et les syllabes. au tableau permanent de la lecture. ديما يكون عندنا واحد طابلو بيرمانون. دائما قلنا طابلو كومبيناتوار كيكون عندنا معلق في السبورة نديروه في كل حصة وبشكل يومي نخدمو على الطابلو permanent de la lecture. L'utilisation d'un cahier pour aider les apprenants à améliorer leur écriture. يعني دائما نوظفو دفتر كاين دفتر القسم وكاين دفتر المنزل. دائما خصنا نوظفو هاد الدفترين لمساعدة المتعلم على تطوير يعني قدراته في الكتابة والتمكن من الكتابة باعتماد مقاييس ديال الحروف واحترام مقاييس الحروف، يعني من خلال يعني احترام السطور ديال الورقة. إذا هنا كنديرو لونسينيون سي لو ديريكتور
l'inspecteur. Merci d'avance.